Assalamualaikum. Abu Ahmad Jami Syukriya. Arkanor. Garam utar arsa tonne jiba ase bare. Allah ya ki कामयाबी रखे सब पे काम करने लगा. हाँ यासी आर उस्ताद सिराज भाई आसे आर बनाई नुस भाई आसे दूरी मास्टर नौलम भाई आसे आरा सारे भाई शुक्रिया अदा नमत arsa तंजीम अल्लाह Abu Ahmad Joni lillah. Abu Ahmad Joni Fura Rohingya ke hoso Arkan sari dure na jaj Rohingya jati azi na jaj Arkan sari dure na jaj Arkan sari dure na jaj Rohingya azi na jaj Arkan sari dure na jaj शांति पायो निजर रक्त निजे डाली आरा यार खाना जद गयो आर कान सारी दूरे न जाय और हंगा याजी न जाय सुनार आर कान फैलाई न जाय निजर मोरा मार मुन्न देलो आबू आंगमार जननी आर कानर जमीन गले रोहिंग्या जातिर शांति लाई आर कानर जमीन गले रोहिंग्या जातिर शांति लाई और रोहिंग्या दूरे न जाय आर खानो तो नाजी न जाय गय और रोहिंग्या दूरे न जाय गय हम तो क्या होता Sodoshote bosora geloti Ashiliri Rohingya jati Sodoshote bosora geloti Arkano tashi Rohingya jati Mogbagi hontu nashi Ede miradar quality Pagor basha junoni ase Ezagati ki na paribi Abu Ahmad junoni Arkanoro hiru Abu Ahmad junoni Rohingya jatir hiru Abu Ahmad junoni
বেগুন রোহিঙ্গা জাতি আর সবাই মিলি জুলি আর কান নতুন মুখ ফুরাই ফেলি আর কান সারি দূরে ন যায় গই শুনো রোহিঙ্গা জাতি আর কান ফেলি দূরে ন যায় গই শুনো রোহিঙ্গা জাতি কান নাম আবু আমার জননী আর কানত হব সরাসি আর কান সারি দূরে ন যায় গই